Makin bertambah kekhawatiran, keresahan, akibat merasa semakin disolimi si pelapor. Andi, SL, singkat nama si pelapor, kini datang lagi ke tanah diawasi anggota Kapolres untuk melakukan pengukuran. Sehingga ketegangan kini terjadi lagi. Ujar Daeng Ngawing, cucu si pemilik tanah. Kenapa hal seperti ini dilakukan? Apakah itu milik atas nama Andi, SR? Kalau memang itu benar, pertemukan kami, dan masing-masing memperlihatkan bukti-bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Jadi saya minta kepada Bapak Kepolisian, agar kiranya si pelapor Andi, SR datang ke tanah ini, melakukan pengukuran, perlihatkan bukti-bukti yang jelas kepada kami. Sedang saya sudah memperlihatkan bukti-bukti yang benar, yang terdaftar di pembukuan pemerintah, dan buku F2, atas nama Halimah almarhumah, dan Puang Pamula almarhum. Itu nenek dan kakek saya. Dan saya mengerti kenapa Bapak berada di tanah ini semata-mata mencari kebenaran. Kalaulah Bapak Kepolisian bersama si pelapor Andi, SR melakukan hal seperti ini untuk mencari kebenaran, silakan Pak. Tetapi jangan ada dusta di antaranya, kasihan. Ujar Daeng Ngawing waktu ditemuinya. Lanjut, sedang si pelapor atas nama Andi SR itu tidak memperlihatkan bukti secara jelas, tidak diketahui pembuktiannya secara jelas kepada kami. Jadi saya minta kepada pemerintah juga kesatuan dan hukum, pertemukan kami dengan atas nama Andi, SR si pelapor, dan saya sendiri yang terlapor atas nama dengan Ngawing cucu si pemilik tanah, Halimah almarhumah, dan Puang Pamula almarhum, nenek dan kakek saya, yang terdaftar di pembukuan pemerintah di buku F2, Desa Monconglowe Lapara, Kecamatan Monconglowe, Kabupaten Maros. Tolong dipertemukan dengan cara silaturahmi. Kini si anak bersama anaknya, bersama keluarganya, almarhum dan almarhumah, si pemilik tanah yang disolimi, semakin tertekan. Perasaan tidak enak, tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari akibat si pelapor atas nama Andi SR. Berikan kami keadilan dan hukum kepada kami yang disolimi. Dengan ini kami dari media Selebes Magazine dan Kamera Independen semata-mata membuat berita, mengangkat berita dan memberitakan kepada pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kesatuan, juga pusat, untuk ditindaklanjutin agar keadilan menunjukkan kebenaran dan kesalahan tersebut sebagai negara hukum. Dari Muhammad Bakri alias Yasin dan Raden Mas Himawan Abdi S melaporkan. Jika ingin dikomentari silahkan dikomentari dan ingat subscribe ya, subscribe. Increasingly worrying, anxiety. As a result, the complainant feels increasingly singled out. Andy S. R., short name of the reporter. Now we come back to the ground, supervised by members of the police chief to take measurements. So the tension is now occurring again. Daeng Ngawing said, the landowner's grandson. Why is something like this done? Is the train owned in Andy's name? SR, if that's true, meet us, and each one shows proof of evidence on ownership of the land. So I asked the police, so that the reporter Andy SR came to this land, take measurements, show clear evidence to us. I've already shown it, correct evidence, registered in government books, and Book F2, in the name of the late Halima, and Puang Pamula, the deceased. That's my grandmother and grandfather, and I understand why you are on this land solely looking for the truth. If so, police officer, with the reporter Andy SR did something like this, to search for the truth. Please sir, but let there be no falsehood between us. Pity, Daeng Ngawing said, when he met him. Carry on. Meanwhile, the reporter on behalf of Andy SR did not show any clear evidence, he does not know the proof clearly to us, so I asked the government to be united, and the law, meet us with on behalf of Andy S.R., the reporter and myself. The reported person is D.G. Ngawing, the grandson of the landowner, Halima deceased, and the late Puang Pamula, my grandmother and grandfather, who were registered in the government books in Book F2, Monkinglo Lapara Village, Subdistrict, Snout, Maros Regency.
Please meet in a way. Friendship. Now the child is with his child. With his family, deceased and deceased. Landowner, who is solemnized, more and more depressed. Uncomfortable feeling of discomfort. In everyday life, consequences of the reporter on behalf of Andy SR give us justice. And the law for those of us who are solemn. Hereby we are from Media Celebes Magazine and Camera Independent. Solely making news, raising news and reporting it to the South Sulawesi provincial government. And a unitary government, also central, to be followed up so that justice shows the truth and error as a rule of law. From Muhammad Bakri alias Yasin and Raiden Mas Hamawan Abdi. Report. If there is anything you want to comment on, please comment and remember to subscribe. مثيرة للقلق على نحو متزايد. قلق، ونتيجة لذلك يشعر صاحب الشكوى بأنه مستهدف بشكل متزايد. آندي ريال، الاسم المختصر للمراسل. والآن نعود إلى الأرض تحت إشراف أفراد من مدير الشرطة لأخذ القياسات. لذا فإن التوتر يحدث الآن مرة أخرى، قال دامبنوان حفيد صاحب الأرض. لماذا شيء من هذا القبيل؟ منتهي. هل القطار مملوك باسم أندي SR؟ إذا كان هذا صحيحا قابلنا، ويظهر كل واحد إثبات الأدلة على ملكية الأرض. لذلك سألت الشرطة حتى أن المراسل أندي SR جاء إلى هذه الأرض أخذ القياسات، إظهار أدلة واضحة لنا. لقد أظهرت ذلك بالفعل. الأدلة الصحيحة مسجل في الدفاتر الحكومية، وكتاب F2 باسم المرحومة حليمة والمتوفى بوان بامولا. هذه جدتي وجدي، وأنا أفهم سبب وجودك على هذه الأرض بحثا عن الحقيقة فقط. إذا كان الأمر كذلك، ضابط شرطة مع المراسل أندي لقد فعل SR شيئا كهذا للبحث عن الحقيقة. من فضلك يا سيدي، ولكن لا يكون بيننا باطل. شفقة، قال داين نجأوين عندما التقى به حمل. في هذه الأثناء لم يظهر المراسل نيابة عن أندي سينراء دليلا واضحا، والدليل غير معروف بوضوح لنا. لذا أطلب من الحكومة أن تكون موحدة والقانون. قابلنا بالنيابة عني آندي، أنا والمراسل SR. الشخص المبلغ عنه هو DG نوان حفيد مالك الأرض حليمة المتوفاة، والمرحوم بوان بامولا جدتي وجد المسجلين في دفاتر الحكومة في كتاب F2. قرية مونكونجلو لابارا، منطقة فرعية، خطم ماروس ريغانسي. يرجى اللقاء بطريقة ما. الصداقة الآن الطفل مع طفله مع عائلته. المتوفى والمتوفى مالك الأرض الذي تم تجميده. المزيد والمزيد من الاكتئاب، شعور غير مريح بعدم الراحة في الحياة اليومية. عواقب المراسل نيابة عن أندي SR أعطونا العدالة والقانون لأولئك منا الذين هم رسميون. نحن هنا من مجلة ميديا سيلبس وكاميرا اندبندنت. صنع الأخبار فقط ورفع الأخبار وإبلاغها إلى حكومة مقاطعة جنوب سولاويسي، وحكومة وحدوية المركزية أيضا، ليتم متابعتها حتى يظهر العدل الحق والخطأ كقاعدة شرع. من محمد بكر الاسم المستعار ياسين ورادين ماس هماوان عبدي. سين. تقرير. إذا كان هناك أي شيء تريد التعليق عليه، يرجى التعليق وتذكر الاشتراك والاشتراك.